Bisin gubat ken adut nakabut buteng pasama managbalbaliw ti napudot aklema kaput panagpuor pambantay ken basura umas aso chemical nga aggaputi banta panaglaging minas ngawan patinggana at bir kap no anya isungbat na awisen ka tain ka makikatwa tain tay sa lakniban ti ili nga daga tapno naraksak tay amin aparswa ti Diyos Ama inted nagwaya-waya kada tay amin nga inna tinarswa ilubong paraiso nga inyawat na kapot aglap lapusan nga ayat na intay ngarut amin at may sa amak na awisen tay ti mekpadatay nga parswa sirbataken singising barong agsapa taad dapay metlaeng namnaman intay isagana ti barong agsapa para sumarsarunong nga agbyag ditoy daga tapno inda masakra napintas abuya ken itul tuloy ken aywananda ti Diyos Ama inted nagwaya-waya kada tay amin nga inna tinarswa ilugong paraiso nga inyawat na kapot aglap lapusan nga ayat na intay isagana ti barong agsapa para sumarsarunong nga agbyag ditoy daga tapno inda masakra